आज अगस्ट 17 तारिख चलतु जाणवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन 45 मिनट व्यायाम करूँ आ निजक फिट रखु आ कैंसर भली बड़ रोग को निज ठार दूरे दिंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर लागू हे सुभद्रा स्कीम 100 दिन भितर धान एमएसपी 3100 टंका हेब सरकार प्रथम 60 दिन भितर श्रीमंदिर चारिद्वार खोलने आरंभ कर रत्नभंडार खोलवा ओडिया अस्मिता पांठि सृष्टि करवा ओडिशा भाषा सरकारी कार्य करवा प्रतिश्रुति कार्य होईछि आगामी 100 दिन भितर धान क्विंटाल 3100 टंका लागू करा एथिपाई बजेट रे व्यवहार कराई सुभद्रा योजना रे महिला को 50,000 टंका लेखा दिज्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 में योजनार शुभारंभ कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना मिली। परवर्ती खबर सिकुलार सिविल कोड को मोदी को गुरुत्व लालकिला रे प्रसंग उठेले प्रधानमंत्री 78तम स्वाधीनता दिवस अवसर लालकिलू देशवासी को संबोधन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष नागरिक संचार आवश्यकता प्रधानमंत्री 11 वर्ष भितर प्रधानमंत्री मोदी आज सबुठारु दीर्घ समय धरी देशवासी को संबोधन कर लालकिलू 98 मिनिट पर्यंत भाषण देते मोदी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बिहार सरकार बड़ घोषणा युवपीढ़ी को दिज्व 12 लाख नियुक्ति पवित्र स्वाधीनता दिवस उपलक्षे राज्यवासी को संबोधन कर बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह अवसर से युवपीढ़ी को नियुक्ति देवा संबंध में एक बड़ घोषणा कर 10 लाख सरकार नियुक्ति देवा नहीं पूर्व घोषणा कराइला बर्तमान यह बढ़ाई 12 लाख कर दी आसंता निर्वाचन पूर्व राज्य में 12 लाख नियुक्ति दिज्व नहीं घोषणा कर मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बलभद्र पड़जा घटना तदंत को नहीं असंतुष्ट सेवायत आड़पपंडी अघटन रिपोर्ट उपर प्रश्न उठिला सेवायत तदंत करुवा 3 जणिया कमिटी प्रतिहारी निजोग सह आलोचना न करिबा किबा तदंत परिसरभुक्त करिनथिबारु असंतोष प्रकाश करिछि प्रतिहारी निजोग परिचालना कमिटी सदस्य तथा प्रतिहारी निजोग माधव महापात्र अभियोग आनिछन्ति जे गोटे निर्दिष्ट सेवायत गोष्ठी को रक्षा करने लगी हीन चक्रांत चली प्रशासन एथुरु क्षांत रहा उचित नचेत आगक विशृंखला लगी रहिबो। गतकाली 3 जणिया कमिटी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी को रिपोर्ट देते रिपोर्ट को आसंता परिचालन कमिटी बैठक में आलोचना कर सूचना मिली। परवर्ती खबर आउ चलबनी ममता सरकार मनमानी आंदोलन को ओह्लेबे पश्चिमबंग आलू बेपारी पश्चिमबंग सरकार मनमानी केवल जे ओडिशार लोके आलू समस्या भोगुंट ता नुहे पश्चिमबंगर आलू बेपारी भी क्षति सौंपति से सरकार एभली मनमानी विरुद्ध में आंदोलन को ओह्लेबा बाहर कारण अधा रास्तार ट्रक अटक जाऊँ ठीक समय आलू न पहुँची पारे पचिबार लगी यार क्षति पश्चिमबंग आलू बेपारी को उठा पड़ी दीर्घ वर्ष धरी पुरी जिला सातसंग को आलू सप्लाई कर आसुंच पश्चिमबंगर जड़े आलू व्यवसायी सातसंगर आलू व्यवसायी रविनारायण गोदमा को पश्चिमबंग 30 टन आलू आसुवा बेले से 5 टन आलू पचि जाऊँगी आलू पठाऊा पश्चिमबंग व्यवसायी को यही क्षति सहवाक पड़ू। पश्चिमबंग व्यवसायी कहवा कथा पश्चिमबंग आलू ट्रक पुरी पहुंचा बेलू 24 घंटार कम समय लगी है बाटर पश्चिमबंग पुलिस अटक अन्य रूट दे गाड़ी आसवर 4 ରୁ 5 दिन विलम्ब हो तेणु आलू पचि जाऊँगी पश्चिमबंग सरकार जदि ओडिशा को आलू गाड़ी न छाड़ती ताहले सेठारे आंदोलन करने से बाध्य बोली कहते पश्चिमबंग आलू व्यवसायी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी सक्रिय आउ एक लघुचाप आसंता 24 घंटे सृष्टि हे लघुचाप बांग्लादेश पार्श्ववर्ती अंचल सक्रिय थिबा घूर्णिबलय लघुचाप परिणत हो यार प्रभाव में प्रबल वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी सूचना आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा हो आउ किछि स्थान में हालुका वर्षा होबार संभावना रही लघुचाप प्रभाव 18 जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं आशंका रही जिलागुड़िक भद्रक बालेश्वर जाजपुर खोर्धा कटक नयागढ़ पुरी ढेंकानाल मयूरभंज अनुगुल सुंदरगढ़ केउंझर कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा खोर्धा लघुचाप प्रभाव 19 तारिख जाए प्रबल वर्षा होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशक मनोरमा महांती सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भिड़ नियंत्रण कर भक्त श्रृंखलित दर्शन पर टेक्नोलोजी को गुरुत्व श्रीमंदिर में भिड़ जो श्रद्धालु हंतसत होती किंतु एपर्यंत ए समस्यार समाधान हो पार जहाँ नहीं श्रीमंदिर प्रशासन दक्षता और परिचालन को नहीं बारंबार प्रश्न उठुची तेज एणिकी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर एआई बेस्ड टेक्नोलोजी द्वारा भिड़ नियंत्रण पर उद्यम आरंभ होती
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ବାହାର ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ସହ ଅସମ୍ବଳ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ହେବ +2 ଓ +3। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2, ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଲଗା ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ +2 ଓ +3 ଅଲଗା ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଗୁରୁବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ପାରାଦୀପରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର। ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ଲୋକେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ଯେମିତି କୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିନପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛି ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ 10 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପାରାଦୀପରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 10 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିଚୟପତ୍ର ପୁଲିସକୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ 5 ମହାବଳ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ 5 ମହାବଳ। ବରଗଡ଼ ଦେବୀଗଡ଼ରେ ଛଡ଼ାଯିବ 3 ମହାବଳ ଓ ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡ଼ାଯିବ 2 ମହାବଳ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି। ମହାବଳ ବାଘ ଆସିବାକୁ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଘ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। ମହାବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗର 2ଟି ଟିମ୍ ଏହି 2 ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ PCCF ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ୟାରେଡ୍ ବେଳେ ଅଚେତ ହେଲେ ଛାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଷିଦେଲେ ଗୋଡ଼। ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ୟାରେଡ୍ ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ନିଜେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପିଲାଟିର ପାଦ ଘଷି ଦେବା ସହ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କ୍ଷଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାଟିର ପାଦ ଘଷି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରକୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା। ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏହି ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ି ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜକୋଷର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ତୋଷାରପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବିପୁଳ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ତଥା ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପ ଦେଖାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 65,540 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 71,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 65,540 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 71,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।